attendance list. Please say present. You are attend this meeting. Ini udah semua masuk belum ya? Saya mau kunci lagi pertemuannya. Not yet, Miss. It's still a lot. Oke, nggak apa-apa. Say present if you are attend this meeting. Ahmad Farhan Zikrillah. Hadir, Kak. Present, nah. Ya, present. Ya. Aldi Putra. Alisa Naura. Present. Ammar Kadafi. Present. Ananda Anastasia. Ananda Anastasia. Present. Itu kan masih di unmute. Anissa. Udah dimuta. Anissa present, Kak. Oke. Arini Nisa. Present, Kak. Oke. Bagas Agustian. He's not here. Kastria Ramadan. Kak. Present, Kak. Dewi Rahayu Mukti. Say present. Absent. Attend. Oke. April Ageng. Fepri Nadiani. Present, Miss. Fikri Ramadan. Oke, absent. Hafifah Wulandari. Present, Miss. Hafiz Fadilah. Present, Miss. Ikhlas Marta. Present, Miss. Oke. Kanako Alicia. Present, Miss. Kintan Pranadias. Present, Miss. Oke. Marsandi Yusuf. Absent. Miftahul Jannah. Present, Miss. Oke. Muhammad Yusuf Setiawan. Absent. Muhammad Syahrul Alamsyah. Absent. No. Shahrul is here. Muhammad Akbar Baihaqi. Akbar, please Present, respond. Miss. Oke. Muhammad Present, Miss. Tilda. Iya, Bu. Ada. Oke. Ramadan. Syahrul, Bu. Syahrul. Present, Miss. Ya. Oke. Bu. Oke. Muhammad Rizky. Rizky. Muhammad Tiar. Present, Miss. Naira Dwi Syakila. Present, Miss. Nova Indra. Nur Khalifah. Putri Khaila. Present, Miss. Rizky Rivaldi. Present, Miss. Serli Kaila. Present, Miss. Sukaina. Present, Miss. Oke. Tengku Mualif. Absent, Miss. Vira Della. Present, Miss. Westalova. Absent. Nadia. Present, Miss. Oke. Thank you. Miss. Wah, Rahma udah belum? tunggu sebentar ya. Oh iya, Rahma Fitriah.
Thank you, Rahma. Sahrul, Bu. Siapa? Sahrul. It's Siapa? already noted. Tadi. Kamu kemana aja tadi? Habis makan, Bu. Okay. Okay, Ya, maaf. I will explain about the materials. I will explain two materials, song and pronunciation. Okay. Now we're going to the song meaning lyrics. Song lyric meanings. Definition, song is a poem that can be have rhyme, tone, and melody. Jadi lagu itu bisa berupa sebuah puisi, tapi atau juga bisa berbuat sebuah kata, rangkaian kata yang memiliki rhyme, ritme, terus ada tune-nya dan ada juga menghasilkan suara melodinya gitu. Kemudian ada social function to entertain the listeners, to express someone feelings. And generic structure itu ada intro, verse, chorus, bridge, break, and outro. Kemudian ada language features, use perspective person or things, rhyming words, alliteration, dictions, poetic device, and slang word. First material. Okay. Generic structure. Intro. An introduction with using rhyme, tone, harmony, and continue to the body until outro. Next, the generic structure again. First, describing scenes or person that can be a story. Kemudian ada chorus. It's a summary of story and easiest to remember. Ingat ya, easiest to remember is a chorus. Break, a brief of pause to focus, listen to the melody or instruments. Bridge, time to reflect a story. It can be change the tempo or the melody into the climax. It could be a conclusion from the first one and first two. And the last is outro. It's an end of song. It can repeat the chorus or the bridge with an instrument solo. Jadi sebuah lagu itu pada intinya mereka must have verse, chorus, and bridge. Oke. Jarang sekali kita mendengarkan sebuah lagu yang ada intro dan juga outro. Pasti kebanyakan verse, chorus, and bridge. Kemudian ada juga yang nggak pakai bridge tapi dia break-nya itu lama gitu. Setelah chorus, break, terus chorus lagi until outro. Kemudian ada language feature. The language feature in the lyrics give a specific character on the first verse until outro. Kemudian ada use catchy and rhyme words, use alliteration, stylistic device which is having the same consonant and number of words. Lyrics use poetic device with imagery somethings. Lyrics usually use slang Ini namanya words, apa? use some diction words such as between, blah blah, and blah blah. Anjing biar yang kondangan anjing. But, blah blah, then both and, not only but also. And the repetition of the sound of a word with the same ending. Lanjut ke Tapi nama lu gak ada sini, Bu. Nama lu sini siapa? Nama lu itu Akbar. Berarti ada dua dong. Akbar, Your voice. please mute your speaker.
ya. Maaf, mem. Ya, oke. Tunggu sebentar. Okay, poetic device or figure of speech. Personification. This figure of speech describes an inanimate objects as if they were living things. Example, the walls talk to me so I can't say anything. Kemudian ada juga lirik lagu yang ini mungkin maybe can be a type conditional of if conditional, like if this wall could talks I wouldn't say anything. Jadi seperti nggak mungkin kan tembok itu berbicara gitu. Ngeri kan maksudnya personification, sebuah majas yang seolah-olah benda mati itu berbicara gitu. Kemudian ada metaphor. This figure of speech is comparing something that generally happens to certain objects but can happen to other objects which may have nothing to do with it. Example, the curtain of night began to fall. Kemudian ada simile. This figure of speech is comparing an object or person with the word like or as. Example, baby, your brain explode like fireworks. And next, ada pun. This figure of speech is about manipulation of words that have more than one meaning. Example, God, please not you two again. You two means an artist, not you two or you two. Kemudian ada hyperbole. This figure of speech is using sentences or words that exaggerate something. Example, even mountains crumble into the sea. I keep holding our memories. Terakhir ada understatement. The figure of speech is about use mundane sentences or words when remembering something big. Example, you said the gun was mine. Isn't cool. No, I know I don't like you. Kemudian ada language features. Lirik pertama use number of word, seperti contohnya lagu Dua Lipa New Rules, are 1, 2, 3. Kemudian use poetic device, dari lagu 5 Seconds of Summer Jet Black Heart, cause I've got a jet black heart and there's a hurricane underneath it. Kemudian ada use slang word dari lagu Ariana Grande Successful, this ain't nothing ordinary for me, it's surprise. Oke, slang word itu nggak cuma ain't tapi ada wanna, gonna, gotcha, gota, dan itu ada sebuah slang word dari to be gitu ya istilahnya. Kemudian kalau untuk slang word yang lain kan saya sudah kasih ke kalian ya, seperti atau belum tuh, nanti saya kirimin. Seperti kayak mate, terus mungkin guy gitu, maksudnya bad guy gitu, yang dari lagu Billie Eilish. Kemudian ada, nah kita masuk ke lagunya. Udah dengerin lagunya belum? Yang Selena Gomez and Finally Free Niall Horan. Belum. Aduh, ini udah pertemuan ketiga. Gimana? Oke, lyric song. Who Says? Pertama, itu ada I wouldn't wanna be anybody else. Menurut kalian, Selena Gomez menggunakan slang word-nya apa? Dari sini. Pertama aja. I wouldn't wanna be. Wanna. Oke, good.
Kemudian ada first, you made me insecure, told me I wasn't good enough, but who you are to judge? When you are a diamond in the rough, what is the sentence? When you are a diamond in the rough. I think it's a imagery word. When you are a diamond in the rough, rough. I'm sure you got something this, okay? This is the first, and then pre-chorus. Nah, ini namanya pre-chorus atau boleh dibilang orang-orang sering bilang refrain, refrainnya. Kemudian ada chorus, dan everybody remember about the chorus. Kemudian ada verse-nya, verse keduanya lagi. Terus back to the pre-chorus, back at chorus again, and then kemudian ke bridge. Nah, habis bridge langsung ke chorus lagi. Nah, chorusnya ini bisa menjadi outro. Ya. Jadi chorusnya itu yang lagu Huses tuh sampai Huses ini. Nah, kemudian yang bagian ini itu udah masuk outro-nya gitu. Kemudian ada lirik song by Niall Horan, Finally Free. Nah, bedanya dengan lagu Niall Horan, dia nggak ada apa? Yang nggak ada apa? Yang dari saya kasih tahu ke kalian kemarin. Nggak ada intronya. Dia intronya langsung lagu, ya kan? Langsung irama musiknya, terus langsung masuk ke Standing Here on Our Own. Oke, dia langsung masuk ke verse-nya. Kemudian ada chorus, terus masuk lagi masuk ke chorusnya, misalnya ini pre-chorus, chorus, terus verse, balik lagi ke pre-chorus, balik lagi ke sini, terus balik lagi ke chorus, kemudian break di mana irama musiknya aja gitu. Jadi sama sekali penyanyi itu berhenti nyanyi gitu. Kemudian dilanjut dengan bridge. Nah, bridge ini tuh klimaksnya sebuah lagu. Jadi ketika penyanyi sedang nyanyi gitu, jadi bridge-nya itu naik gitu, temponya berubah gitu. Nah, kemudian ada chorus and outro. Ini udah bagian akhir. Oke, itu udah selesai. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjut ke pelafalan? Ada yang ingin tanyakan? No, Miss. Thank you. Oke. Saya share screen lagi, sekali lagi untuk pronunciation. Karena hari ini kalian akan ulangan ya, ulangan harian. So, please simak dengan baik. Okay, how to pronounce? Sheep. Sheep. Ini panjang, ini pendek. Kalau ada tanda titik 2 itu berarti panjang. Ini ada good, ada sheep, bad, teacher, bird, dog, cat, up, far, on. Oke. Saya akan memanggil satu orang untuk mengulang pronunciation yang tadi saya kasih tahu. Boleh Arini Nisa. How to pronounce this? Yes, Miss.
Apa? Sheep. Kedengeran tidak, Miss suara? Ya, kedengeran. Oke. Sheep, terus Sheep, sheep, good, shoot, bed, teacher, bird, door, tap, up, for, on. oke. Good enough. Sekali lagi dengerin ya, kalau teacher itu dibacanya teacher, terus bird, door, cat, cat, up, far, on, switch on. Oke, now ada lagi. Di sini ada pertama ada read, sit, book, to, hear, they, man, America, word, saw, tour, boy, go, cat, bat, par, not, where, my, how, pick, bed, time, do, church, judge, Kylo, go, 5, very, ini thinner, ini more vibrant, oke? Ini think, the, 6, zoom, Semua hitam. casual, milk, no, sing, hello, right, wine, 1, 2. go, what is it? Yes, oke. Saya menjelaskan sekali lagi untuk yang bagian sebelah ini. Ini 5, ini very, ini think. Ini seperti huruf T dengan S, think and the. Kemudiannya window, terus yang ini go, tour, boy, cat, Kylo. Ini casual. Ya. Kemudian ya, kita lanjut ke lagunya, ke Finally Free. Oke. Finally Free. Unknown. I. Nothing. Ini bukan A ya. Masih banyak orang yang pada bilang A. But this is I. Nothing. Far. Lo mandi, Bang? Buket. Udah mandi gue, katanya lo mau tenaga lo goblok. Aldi, please mute your voice. Cold. Cloud. This is cold. This is cloud. Gede hal hancur. Reminded, nights, believe, beating. Ini lagunya Selena Gomez, Who Says, wooden, judge, rough, funny, beneath, insecure, enough, such, truth. Ini worth. Oke. Ada lagi, ada with dengan whiting of the truth maksudnya. Oke. Udah ada yang ingin ditanyakan? Question? Any question, class? No question. No, miss. You can continue. I think that's enough for me.
tolong kerjakan semua tugasnya. Yang masih bolong-bolong mohon dikerjakan sampai terakhir itu hari Senin, ya. Saya nggak mau lagi ada yang belum ngerjain terus minta perpanjang. Tolong gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengisi nilai yang kosong. Terus kemudian yang nilainya masih di bawah KKM segera dikerjakan tugas-tugasnya. Yang saya sudah sebutin tuh nama-namanya di grup di Google Classroom. Pay attention with your homework, oke? Ini nggak ada yang nanya lagi beneran? Atau masih ada yang mau nanya di bagian generic structure song? Miss, aku mau nanya, Miss. Oke. Yes, please. Kan kalau kita itu kan Jaringannya putus. Coba di chat aja ya. we have a different accent, pronunciation. Coba terus di chat aja kalau nggak bisa. Suaranya putus-putus. Yang mau bertanya boleh lewat itu aja, lewat chat. Oke. Apakah semua proses akan sama kalau kita menggunakan aksen juga? Oke, good question, Naira. Pronunciation yang tadi saya jelaskan itu pronunciation dari British ya. Itu saya menggunakan dari kamus Cambridge. Kan saya udah ngasih tahu ya cara-caranya lewat website Cambridge Dictionary atau Oxford Dictionary, atau kalau kalian punya buku kamus yang English Pocket Dictionary itu yang Oxford yang kecil kayak HP pokoknya dia, yang bisa dibawa kemana-mana, itu kalian juga bisa pelajari cara ngomongnya gitu. Yang tadi saya kasih unjuk itu termasuk aksen British ya. Kalau misalnya aksen dari American itu biasanya beda gitu. Kayak misalnya contohnya apa ya? Banyak sih sebenarnya contohnya. Tunggu ya. Saya cari dulu. Oh iya. Oke, nih ya, saya kasih contohnya. Nih. Misalkan pronunciation yang ini, kan ini tire, sama kan? Lihat nih, ini British tire, American tire, tapi intinya sama artinya. Terus ada gray, ada gray, ya kan sama-sama abu-abu. Analyze. Jadi kalau British pakainya S, terus Amerika tuh pakainya Z. Jadi analyze. So ada theater, kemudian ada center. Jadi
pronunciation-nya tuh mungkin hampir sama, cuma katanya aja gitu yang berbeda. Oke. Terus kemudian kayak ada realize. Realize itu di British, tapi kalau Amerika tuh realize pakai Z gitu, lebih jelas. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin tentang majas atau apa gitu. Miss, Apa? boleh jelasin tentang majas lagi? Boleh. Saya masih bingung bedain antara majas, hiperbola, dan metafora. Oke, thank you. Share screen. Oke, ini ada poetic device of figure of speech or figure of speech. Personification itu this figure of speech describe inanimate object as if they were living things. Example, the walls talk to me so I can't say anything. Jadi personification itu majas yang seolah-olah mendeskripsikan benda mati yang bisa hidup gitu, seolah-olah benda mati itu hidup. Kayak ini temboknya, temboknya itu berbicara kepadaku, aku nggak bisa ngomong apa-apa, kan nggak mungkin gitu kita berbicara pada tembok gitu. Tembok juga nggak bisa berbicara ke kita, tembok kan benda mati gitu. Kemudian ada metafor. This figure of speech is comparing something that generally happens to certain objects but can happen to other objects, which may have nothing to do with it. The curtain of night began to fall. Ini contoh metafornya. Seperti gordennya itu jatuh, tiba-tiba gorden malam-malam tuh jatuh. Maksudnya malam-malam tuh jatuh gitu. Itu kan semua metafor gitu. Makna itu salah. Terus kemudian ada simile. This figure of speech is comparing an object or person with the word like or as. Example, baby, your brain explode like fireworks. Ya kan, nggak mungkin dong otaknya bisa meledak gitu kayak petasan gitu. Jadi seolah-olah gitu membedakan sesuatu benda mati yang berbeda gitu untuk seseorang gitu biasanya. Kemudian ada lagi pun. This figure of speech is about manipulation of words that have more than one meaning. Example, God, please note you two again. You two means an artist, not you two or you two. Kemudian ada juga yang seperti ini. Tunggu, saya stop share dulu. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini contoh lainnya dari lagu Looking at Me dari Sabrina Carpenter. Nah, seperti ini. Don't you bring any
bull in the room tonight. It's a whole new rodeo. Nah, ini termasuk pun juga, pun atau idiom gitu. Kan seperti ini ada penjelasannya nanti. Nah, these lines play on two different meanings of the word bull. The initial meaning of it is short for bullish, and Sabrina tells the subject of the song to not mess around with her. The next line, however, refers to a rodeo, turning bull into a pun that refers to the animal as well. Nah, terus kemudian furthermore, this ain't my first rodeo. Maksudnya rodeo ini tuh ya experience-nya si Sabrina gitu, experience dari penulis lagu gitu. Oke, terus balik lagi ke sini. Nah, kemudian ada hyperbole. This figure of speech is using sentences or words that exaggerate something. Nah, majas hyperbole ini hampir di semua lirik lagu tuh ada. Apalagi di lagu-lagu love song, terus break up song, terus kemudian ada lagu-lagu tentang best friend, terus lagu-lagu chilling gitu. Itu pasti pakai majas hyperbole. Itu sering banget. Contohnya, even mountains crumbled into the sea, I keep holding our memories. Ya kan? Bahkan gunung-gunung jatuh sekalipun ke laut, aku tuh tetap megang kenangan-kenangan kita yang kemarin gitu. Lebay banget kan, sampai gunung jatuh itu terus kita tetap holding our memories gitu. Terus kemudian ada understatement. The figure of speech is about use mundane sentences or words when remembering something big. Ya, itu seperti you said the gun was mine, isn't cool, no I don't like you. Ini lirik lagu dari Look What You Made Me Do dari Taylor Swift. Ya kan, kayak kamu mengatakan pistol itu punya aku, nggak keren gitu, nggak suka kamu. Jadi itu maksudnya tentang sesuatu yang diingat-ingat oleh penulis gitu, suatu kejadian yang diingat sama penulis tapi dibikin sebuah understatement gitu. Sampai sini paham? Lanjut ke sini ya. Oke, kemarin kan banyak ya yang nulis di sini tuh tentang apa sih arti makna dari standing here on our own, terus juga dari finally free itu sendiri artinya. Nah, itu artinya tentang kayak itu dari sebuah film. Jadi cerita dari lagunya itu tentang seseorang yang pengen ngasih tahu ke sesuatu yang benar gitu, pengen speak up the truth gitu maksudnya, cuma ditahan sama beberapa orang gitu. Terus dia bilang orang-orang yang nahan ini, dia bilang itu buat kita tuh berbohong buat kebaikan kita gitu. Terus tapi si tokoh akunya ini tetap mau ngasih tahu speak up the truth kalau ya kalau ini tuh beneran gitu, nggak bohong gitu. Itu maksud dari lirik lagu Finally Free. Terus kemudian ada lagu Huses, itu tentang kepercayaan diri kita gitu, confident to be ourselves gitu. Oke, no, I think it's enough for me. Gak ada yang bertanya lagi kan? Udah jelas? Come on, Astria, maybe. Got a question, Miss.
No questions? Another, please. I got something. Alisa, maybe? Or Amar? Not, Mom. You understand with the explanation from Miss Zahra? Yang diksi udah tahu, udah paham pemakaian diksi. Seperti both and, terus not only but also, between and, either or, neither nor. Udah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Dikerjakan soal ulangannya ya. Saya kasih waktu sampai jam 12 untuk ulangan harian hari ini. Kemudian untuk tugas-tugas yang kemarin saya kasih waktu sampai hari Senin ya. Selesaikan segera mungkin gitu. I think that's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, All the everyone. students leave the meeting or anyone else? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nene, terima kasih banyak. I think students may leave the room and then we can have like a short reflection. Okay. Okay, Pak Sili. Go on, you can leave the room, students. Thank you for your nice attention. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Don't forget about your task, okay? Okay. Thank you, ma'am. Okay, good. Thank you. Okay. Thank you everyone for coming in this meeting Zoom. You can please leave this meeting.